ग्रेजुएशन हो है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, फाउंटेन की टाइमिंग हो गया यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्लॉग बनने वाली है हमारे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइस जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पीछे साइड पे फाउंटेन चल रहा होगा और हम आपको बढ़िया से दिखाते हैं अब यहाँ पे। देखा कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे। वेल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी पहले, बट कोरोना की वजह से तो खैर काफ़ी सारे लोग नहीं आते हैं अब। बट एनीवे और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे आपको। आजा चलते हैं जी, आइए दिखाते हैं हम आपको। अब चलते हैं हम गुरुद्वारा बंगला साहिब की तरफ और वहाँ पे कुछ दिखाते हैं हम आप लोगों को कि कैसा है यहाँ का गुरुद्वारा। और यहाँ से एंट्री गेट देखते हैं हम लोग और बाहर की तरफ चलते हैं। वह काफ़ी शाम हो गई है और यहाँ पे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है।
गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब और काफ़ी अच्छे से सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग गुरुद्वारे आ गए बंगला साहिब और बाहर की साइड बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रार्थना चल रही है, उसके सब लोग शांति से बैठे हैं। अंदर शायद फोटो वोटो खींचना मना है, बट बाहर आप लोग ले सकते हैं। शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।